ارجع الله لازم هيك صارم يا عم جاي بابا ايوه تمام فخر يا عدو الإسلام يا كلب يا مكرم يا عدو الله لا إله إلا الله هذا مكر له لا إله إلا الله محمد أمة لن تهزم sebebiyle her ne kadar Macron'un hoşuna gitmese de önceki gün yaptığım çağrıyı buradan az önce ifade ettiğim tekrarlamak istiyorum.